I am greatly pleased to be associated with one of the biggest gatherings of the Seventh-day Adventist Church. Malipay ko makigsunan, ganin ako nakahimos papakiguban. Usas sa labing dako nga panagtigom sa katawan sa Ginoo nining atong adapit. Perhaps next only to the General Conference in session. Tingali murag ikaduharan ning atong panagtigom karon sa gidakon sa General Conference session. Amen? Amen makigsunan. When the people of God come together, Sa dihang makatawan sa Dios kini nagakatigom, the Holy Spirit of God comes with great blessings in its train. ang Balang Espiritu sa Dios moabot uban ang dako nga panalangin niya gigubo. And I know that we all have been experiencing the blessings of God since we started this Congress. Nasayon ko nga kita nakasinati na sa mga panalangin sa Dios sukad pa pagsugod ni atong kongreso dinhi. This moment, I would like to spend few minutes in prayer. Dining gutluha makigsunan, gusto na ako nga atong huptan ng kahilom samtang kita This mag-amo. morning, as we assemble here, our beloved division president is undertaking treatment in the United States. Tuway samtang sa atong panagtigom dinhi karon, ang atong pinalangga nga presidente sa ECSD, ana siya sa seryoso nga kahimtang. I just had a visit with Elder Alberto Golfan, our division president, just before I left the General Conference last week. Adunay mubos lang paghinabi gikan sa atong division president before siya ningan dinhi sa atong dapit. Although he is in such situation where he is experiencing some pain, but his courage in Jesus is high. Bisan pa man makigsunan sa lebahan nakasakit nga iyang gibati siyang lawas, apan abagtuon niya kang Kristo wala gyud matarog. The whole world church is praying for him. Ang kinatibukan ng iglesia sa kalibutan nagaampo alang kaniya. And I would like to invite you this morning to join with me in praying for our president. Ug gusto na ako kamong imbitahon nga kita maghiusa sa pagampo alang kaniya. I'll give you a few minutes of silent prayer, and after that I will conclude, and we will glorify God for His blessing and for His response to our request. Ako kamong hatagan sa pila ka magutlo sa pagampo diha sa lingkuranan humaniana tapuso niya aron igabubos sa Ginoo ang grasya ug padalangin alang kanatong tanan. Let's bow our heads for prayer. Our dear God and our Heavenly Father, Magyugmao na mga Dios langiton nga mahan. at this moment here are your people joining together in petition and prayer before the throne of grace. Dili ka mutago nagkakayusay mo magkatawhan nga nagaampo kanimo atubangan sa trono sa grasya. We send to you a great and sincere, humble petition for the sake of your servant, Elder Golfan. Nangaliw po kami kanimo Dios tungod galang sa among pinalanggang presidente Pastor Golfan. You know what he and his family is going through at this moment. Nasa ikaw kuron sa ang kasubo nga gibati sa iyang pamilya nining matag na. Please be very close to them. Diin siya labing duol diha kanimo. And we pray, Father, that as you have done it in the past, please do it one more time to touch him with your healing hand. O kami nagaampo Dios kay ikaw naghatag man sa daghan nga mga panalangin o kagayonan sa pagabuhi ikaw Dios maghatag o maghikap kaniya karon. May the power of heaven rests upon his life, that he will experience the miraculous healing of God. Naon punta ang gahom gikan sa langit kini magakunsad ngadto kaniya nga iyang masinati ang milagro gikan kanimo. Thank you, Father, for hearing the petition of your people this morning. Salamat o Dios ikaw nagapatalingog sa mga pangalio po sa mga katawhan karon. You have taught us to believe that if we ask sincerely in Jesus' name, you will answer from heaven. Ikaw nagatudlo kanamo nga kung kami magmatirod-anon ug masinugtanon pagtuo diha kang Kristo Jesus ikaw magatubag sa among pagampo. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Amen. How many of you believe that Jesus still performs miracles even today? Pila ka nato igsoon na nagatuong ang si Jesus tagahimos milagro hangtod karon. Oh, Amen. amen. As we read the scriptures, we have discovered the several miracles that Jesus performed in his lifetime.
Sa diha nga atong basahon ng Balang Kasulatan, atong makita o kabasa ang daghang milagro nga gihimo ni Hesus. But what is the purpose of a miracle or the miracle that Jesus performed? Aron sa man ang katuyuan makigsunan ngano nga naghimo man og mga milagro si Hesus. Some people believe that miracles are accomplished just to entertain and for us to see the supernatural performance. Alang sa uban, ang milagro igsoon gihimo lang tungod aron sa pagpasundayag o biin pagpakita lang aduna say katakos sa paghimo nini. But what does the scripture says about the purpose of a miracle? Aron sa magyon ang gisulti sa Balang Kasulatan may tungod sa katuyuan sa milagro. The book of John records 7 miracles altogether, excluding the miracle of his own resurrection and the miracles of the big catch of fish. Ang Balang Kasulatan igsoon maningil sa basahon ni Juan nagasulti ni sa 7 ka mga milagro nga iyang diskutan dinhi gawas lang sa milagro siyang pagkabanhaw o sa iyang pagsabwag sa mga binhi. Jesus did not perform miracles only just to relieve people of their sickness. Si Jesus igsoon wala maghimo lang sa milagro aron nga pag-ayo lang sa mga balatian sa mga katawhan. Jesus performed miracles designed to lead people into a deeper and closer relationship with Him. Ang tuyo sa milagro gihimo ni Jesus aron nga ang mga katawhan mahimong dunay suod ug laom nga relasyon ngadto kaniya. Now let me request you and invite you to open your scriptures or Bibles in the book of John chapter 20 verses 30 and 31. Okay, ang iyon ko kamo kung doon ako may Balang Kasulatan sa lingkuranan ninyo ablihan kini sa Juan 20:30 hanggang 31. And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. O sa tinuod lang si Jesus daghan pang gihimo nga wala masulat nining mao nga basahon. The Bible mentions, the book of John mentions 7 miracles of Jesus. Ang Biblia ko nang basahon sa Juan nagasulti kini sa 7 ka milagro ni Jesus. But aside from these miracles, the Bible says many more miracles he performed that are not written here. Aman gawas ni 7 ka milagro nga gisulti dinhi daghan pa nga wala masulat makigsunan dinhi sa basahon sa And kasulatan. listen to verse 31. At tanaw nato ni sa bersikulo 31. Those miracles that are written, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Amen? Apan kini nasulat aron kamo magatuo ngadto kang Kristo ug diha niya na makabaton kamo og suod nga relasyon ug kinabuhi diha kaniya. Amen? 3 words stand out. Tulo ka mga pulong nga ato makaplagan. The words of Jesus, Pulong ni Jesus, believing His words, mutuo ngadto sa mga pulong and life in His name. ug kinabuhi diha pinaagi lamang siya ngalan. I would like to introduce to you some of the miracles because I don't have time to mention all the 7. Akong isay sa isgutan karon ang pipila lamang ka milagro tingali na balaka ko basin niya tumurot kining 7. The first one is in the book, the first one is found in John chapter 2, Ang unang milagro itong isgutan makita sa Juan kapitulo 2 verses 1 to 11. versikulo 1 ngadto sa 11. There was a wedding in Cana. Adunay kasal dito sa Kana. The Bible says that both Jesus and His disciples were invited to attend the wedding. Ang Biblia nagkanayon nga si Jesus kauban sa mga disipulo silang imbitar aron lamang sa pagtambong sa mga kasal. And we all know that during those days, weddings take long time. Sa unang panahon makigsunan ang kaminyoon ko ng pagminyo hilabihan kadugay nga selebrasyon. The Bible says that at the middle of the festivities, they run short of wine. Ang Biblia nagingon nga tunga sa mao nga panagtigom o kapistahan nakabsan sila sa bino. The mother of Jesus was there. Ang inahan ni Kristo ato usap And the mother of Jesus went to his son. ugon niya sa diha nakita ni Maria nga wala na ibino ni ngadto sa siyang anak. And then she said, Jesus, they have no more wine. Ugon niya sa malumong ating siya Jesus wala na ibino. Evidently, Jesus just ignored and said, don't worry, my time hasn't come yet.
Amo tigson, kung inyo bang nakita kung sa itubag ni Sisa nga, ayaw kabalaka, kaya nga kontak na, wala pa moabot. But listen to what the mother of Jesus told the servants. Ang matanawa paminaw manghigala, kung unsay gisulti ni Maria, ngadto sa iyahang mga She sulbuhan sa said, puryanan. listen, whatever Jesus tells you to do it. Kung unsa man galing gisulti ni Jesus nga kaninyo, buhata lang yun na. Probably few minutes or few seconds or maybe days later, Jesus called the servants. Tingali makigsunan sa malabayng magutlo, si Jesus mitawag atong mga ulipon. And then he said, can you see those jars? Go and fill them with water to the brim. Ingon siya, nakita ba ninyo ka ng mga tadyaw nga walay sulod? Puna ka na sa tubig, usdungaw puna gayon. To the brim. Puno yun. You know why the Bible says filling the jar to the brim? Nasayon mo igsoon nga ang Biblia nag-ingon nga punon yun, tilukon yun ang mga kanto sa tadyaw. Anyway, the disciples obeyed the command of Jesus and filled the jars with water to the brim. May igsoon na mga disipulo ni Kristo, naanda na sila pagpuno yun sa tadyaw, ug sa tubig, diya sa tadyaw, kanang puno yun. And the disciples were waiting what next or what words will come out of the lips of Jesus next. Ug niya disipulo samtang nakanuo sila nini, nagpaabot sila kung sa napusnod nga isulti ni Jesus. Few minutes later, Jesus said, Pila ka magutlo, si Jesus mingon, go, take the water and serve. ug niya mingon si Jesus, lakaw, kuha ka ng tubig na sa tadyaw, o niya isilbi ngadto sa I mga could bisita. just imagine the surprise in the looks of the servants. What? Water to serve to the guests? Tingali makita niyo igsoon, hulagwan niyo ang dagway sa mga ulipon. Usa, kuhaon mo tubig, o niya ihatag sa mga bisita. Their lives are in danger even of death because if they do something that is not right, you know, the master of the ceremony, he will put them in trouble. Nalisang kayo ang mga sulugon mahigala, tugon nasagod sila nga kung wala, musilbi sila atong tubig lang, kasaban sila sa amo, kung niya posible nga papahawaon pa sila. But then they remember the words of the mother of Jesus. Aban, ilang hinuduman nagisulti sinahan ni Jesus. Whatever he tells you to do it. Bisagon sa isulti ni Jesus nga na kaninyo, And they took buhata ka na. water from the jar and started serving. Ug niya gikuha lang tubig gikan sa tadyaw, o niya nagsugod sila og silbi ngadto sa mga bisita. And you and I know that when the guest received the glass of water and started to drink, O kitang tanan na sa igsoon sa dihang ang makatawhan nakadawat na niya itong tubig ibutang sa baso o nagsugod sila inom. the guest said, you are wise. Other people put the best wine at first, and when the people are drunk, they give the secondary. Ikaw mayo kayo. Kay ikaw nagabutang og bino diha sa padulanan ug inom ug unya sa ikaduha nagbutang ikaw lami gihapon. And the servant said, water, the best? Water, the best? Ingon ang mga ulipon, tubig diha sa sulanan among gisilbi diha kaninyo. What really happened? Naunsa ba ginhitabo tinuod ato? The words of Jesus is the key. Ang pulong ni Jesus mao kini ang iyawi mga kaigsunan. When Jesus said, go, take, and serve, Sa diha nga si Jesus ingon lakaw unya pagkuha og tubig ug isilbi. the words from his lips echoed into the jar, and the waters blast so sweetly that it turned the water into wine. Ang pulong ni Jesus magisunan mikuyanap unya misulon ngadto sa tadyaw ug naghimo ning tubig galabian nga bino. Only the words of Jesus had the power to perform miracle. Pinaagi lamang sa pulong ni Jesus makigsunan dunay gahom. There is no doubt that the master of ceremony wanted to have the best one, and I am sure they prepared the best. Magigsunan, anaso na huna sa agalon sa mga seremonya nga maghatag siya og pinakalami nga bino. Nasayod ko muna yung tinguha. But they realized that the wine produced by the words of Jesus is the best. Aban makigsunan, walay laing makatumbas pa sa kalami sa bino nga diin nahimo pinagi sa pulong ni Jesus. In performing this miracle, Jesus showed to the disciples and to us that He is a master over quality. Nining mga milagro makigsunan, nagpakita lao na pasabot lang si Jesus nga ni kanato sa disipulo nga si Jesus
mao ang agalon may tungod sa pinakakanindot o pinakabililhon. What lessons can we get from this experience? Naunsa man ang leksyon nga itong makuha dining mao nga milagro? Number one, Uno, when Jesus said, pour the jar with water to the brim, he wanted to be sure that no other elements could be added. ang usa ka mga leksyon nga itong makuha makigsunan mao nga sa diha nga Jesus nagingon punaagi ninyo ang tadyaw sa tubig at pasabot lang kada aron wala na ikabutang pa nga mga elemento sa mao nga tadyaw. Nothing that human beings can add to the power and the miracle by the words of Jesus. Wala na ikadungag pa sa mga katawhan niadtong milagro o gahom nga iyan Hesus. What he says has power. Unsa iyang isulti mao kanagahom. Revival and the Christian life. Ang pagkabuhi pag-usab sa itong magalagad ingon man ang pagkinabuhi nga Kristohan. Beloved, may I remind us this morning that the words of Jesus is the only source of revival. Atong isipon makigsunan ni kabuntagon nga ang pulong ng Hesus mao kini ang tinubdan sa pagkabuhi pagbabalik sa atuang And the words of pag-alagad. Jesus are the only source of transformation. Kaya ang pulong lamang ni Jesus makigsunan mao kani bugtong tinubdan sa pagkausab sa atong pagkatao. If the words of Jesus in the past can turn water into wine, do you believe that Jesus can transform our lives today? Kung nahimo man ni Jesus ang tubig pinagi sa mga pulong ngadto sa bino, nagtubag ta makigsunan nga makausab sa gyapon sa kinabuhi karon. Yes or no? Ha? Yes. The Oh, words of Jesus ang pulong ni Jesus makigsunan can still transform lives today. makausab sa kinabuhi ninyo ug nako karon. Supposing that we are like the pure water that are placed in the jar. Palitan karon kung may sama kita igsoon sa yanong nga tubig nga gibutang sa tadyaw. And we desire to have a better quality of life. Ug niya gusto nato nga mahimo kitang arang-arang sa atong Do pagkinabuhi. you believe that Jesus can do that? Nagatuo ba tayo igsoon nga mahimo na pinagi ni Jesus? Amen? Amen. And so by His grace, you and I can become a better Christian. Igsoon pinagi sa grasya ikaw gako mahimo kitang maayo nga makristohanon membro sa Iglesia Adventista. When we deal and when we depend upon the Word of God, we can be transformed into a better Christian, a sweeter husband, and a sweeter wife. Sa diha nga kita maminaw ug niya motuo sa mga pulong sa Dios, mahimo kita magigsunan nga maayo nga mga bana, maayo nga mga asawa. You can become a kinder neighbor to where you ever live. Mahimo sa kitang mas maayo nga silingan ngadto sa atong palibot. We can be a better father. Mahimo kitang maayo nga mga amahan. If we deal and depend upon the words of Jesus. Kung kita mosalig o mosandig lamang sa pulong ni Hesus. The second miracle that I like to share, I know that we are all acquainted with this, but it's really interesting to study the miracles in the book of John. Ikaduha nga milagro nga atong isgutan igsoon. Nasayod ko nga nasinati nakita niini, pero nindot kay nga tun-an nato ang mga milagro sa basahon ni Juan. Let me invite you to go to chapter 4, verse 46 to 54. Chapter Atong 4. ablihon igsoon, Juan 4 bersikulo 46 ngadto sa 50. This is talking about the healing of the nobleman's son. Kini mao ang pag-ayo sa anak sa usa ka halangdon nga tao. The nobleman was possibly an official in the court of Herod. Tingali kining halangdon nga tao mahimo ni siya nga opisyalis sa mahinungdanon nga kapunungan sa mga One panahon. day, his son got sick to the point of death. Sa kadlaw ang anak igsoon nagsakit nga grabe kay nga ikamatay na gid unta. Out of desperation, his interest in Jesus was prompted by the fact that everything has been done and there was no result. Nahibalo siya makigsunan, nga din si Jesus nagahimo sa daghan nga mga pamagi, apan kuno siya sa murag wala may resulta. The worsening condition of his son drove the father to seek this man called and named Jesus. Apan igsoon tungod sa kondisyon siya nga anak nagkagrabe mo kini tukmod kaniya pagpangita nining tao ginganlag Jesus. You know, if you look and see the scripture, chapter 4, verse 49, Kung atong tanawon igsoon sa Juan kapitulo 4 bersikulo 49, finally the nobleman found Jesus. ugo niya sa katapusan nakita na gid niya si Jesus. And then he said in verse 49, Ugo niya na gid siya sa bersikulo 49, Sir,
please come down with me before my child dies. Iyon siya nga, galon, pwede ba ikaw, bukuyo ka na ako, mato sumupulayanan sa dili pa matay akong anak? You know, you will notice that this kind of statement seem to be expression out of desperation. Tingali igsoon, imong mahulagway, kining iyang pagpamulong, murag gikan, kinukuyukan siyang kasing-kasing, uban ang kaguhol. And then Jesus answered, Huwag niya si Jesus mingon, very short. paabot lang kadyot. He said, he did not say, no, I'm sorry, I'm too busy, I could not go. Wala sa mingon, sorry kayo, daghan pa kong buluhaton, dili ko makakuyog nimo. Jesus said, very short, Ingon si Jesus, paabot makadyot. you go, Lakaw. your son lives. Ingon siya, lakaw ka, umuli ka. Ugon niya ang imong anak. Let me ask you, if you are the noble man standing in the presence of Jesus, will you believe or will you continue pleading for Jesus to come and heal the son? Kung ikaw, igsoon, imutan mo kagalingon ni atong halandong nga tao, mutuo ba ka sa gisulti ni Jesus? O bin, musulti ba ka, kuyugi lang yung ko. The noble man had a choice. Ang halandong nga tao, makigsunan, The spirit of prophecy says that at first he hesitated to go. Will I go? Is my son really healed? sa una nga bahin, murag wala siya mahimo, apa na kanunay sa unahuna, unsa man gyud ang gisulti ni Jesus. Kung wadto ko, maulian mo gyud tinuod ang akong And anak. Mrs. White said that later on he went home. Panikson, si Lindsay White tagingon, nga human niya itong makadyot kapag hinabi kang Kristo, miuli siya siyang puluyanan. You see, Jesus was in Cana again. Tanawa pag-ayog soon, si Jesus dito na usab sa Kana. And the nobleman is from Capernaum. Ugon niya, ang kining halangdon nga tao dito sa Kapernaum. And the distance is about 30 kilometers from each other. Ang distansya igsoon sa Kapernaum sa Kana, 30 kilometros. And during those days, people don't use car as we do today, and it took 4 to 5 hours by walking. Igsoon sa unang panahon, wala may sakyanan nilang magamit, so mag-hike lang yung ka. Ang imuhang paglakaw, mukabat sa 4 o 5 ka On oras. reaching home, when the nobleman reached home, Aba sa diya, ang halangdon nga tao, igsoon niya, siyang puluyanan. his servants met him on the way rejoicing. Ang uliyang ulipon, misugat kaniya sa dalan, ugon niya, malipayon. Sir, praise the Lord, rejoice, your son is well. He is healed. Sa sir, ang imong anak, naulian na. Listen to what the nobleman said. Tanawa pinaigsoon, kung si gisulti sa langdon nga tao. He did not say, how did it happen? Wa sa ingon, nganong naingon na naman. He did not ask, what did you do? Wa sa ingon, usa may gihimo nimo. You know what he said? Tanawa si gisulti sa mga tao, What time? unsa nga oras, What time the fever left the child? unsang orasa nga ang iyang hilanat nahanaw. He was not interested about how it happened. Wala seksyon masibot kung unsang nahitabo. He was interested, what time? Apa nasibot seksyon kung unsang orasa kini And nahitabo. listen, what the servant said. Napaminaw pagayo sa gisulti siya nga alagad. Yesterday, Kagahapon. at the 7th hour, Sa kapito nga takna, the fever left him. nawala ang hilanat gikan kaniya. So he tried to calculate, during the reckoning of time, during their time, it begins at 6 o'clock. Sa unang In the panahon morning. igsoon, magsugod sila gihap sa oras, magsugod First na hour. 6. Unang oras. Second hour, third, fourth, seventh. So the 7th hour would be 1 o'clock in the afternoon. So ang 7 na hour igsoon, alauna na sa hapon. And then the father said, Ug niya nga mahal mingon, oh my. He looked at his watch. tanaw sa siyang orasan. That was exactly the time when Jesus said, Ona ang insakto nga oras sa diha nga si Jesus nagkanayon, go. uli. Your son. Ang lives." imong anak, maulian. Amen. Amen. Two things I like to mention. Duha ka butang dinhi atong Scholars makita. have compared the faith that the nobleman exhibited in verse 50 and verse 53.
Ang mga scholars doon, ilang ikumpara ng pagtuo sa mauhalan ng tao sa versikulo 50 o The 53. faith of the noble man in verse 50 exhibits a declaration of faith, a faith out of desperation. Ang pagtuig son gisgutan ining halan ng tao diya sa versikulo 50, pagtuo kini nga din ana ang kaluya o kagulanan. But the faith exhibited by the noble man in verse 53 is the true kind of faith, knowing Jesus as a person. Hapan ang pagtuo nga gisgutan igsoon sa bersikulo 53, mao kani ang pagtuo nga nagisgot nga si Kristo mao ang makahimo sa mga milagro. The first kind of faith is a reluctant faith, but the second one is a solid faith, believing in Jesus and accepting the naked word that there is power in the words of God. Ang una nga pagtuo magigsunan usa kani pagtuo nga naang pagduha-duha, apan ang kaduha nga pagtuo mo kani pagtuo nga tinudanay gani nagatuo kang Kristo nga pinaagi sa gahom wala imposible nga butang. By healing the son at a distance, Pinaagi sa pag-ayo sa anak bisan layo kayo ang dapit. Jesus showed himself as the master over distance and space. Nagapakita lang kini kanato magigsunan nga si Jesus mismo usa sa kagalon bisan pa sa distansya o sa pawang sa lugar. The first miracle showed Jesus as a master over quality. Una nga milagro nga itong isugutan, nakita si Jesus nga usa siya ka agalon kung master siya sa kalidad. But the second says Jesus is a master over distance and space. Hapan sa kaduha nga pagtuig so nagapadayag ka nato nga siya mao usab ang master kung agalon taliwala sa kalagyo o sa distansya Praise sa dapit. God, Jesus cannot be limited by space or distance in our time. Nahigo na itong Ginoo magigsunan nga si Jesus dili kini mawabagan sa distansya inguman sa panahon. Nothing that happens in this world he could not notice or affect. Walay bisan unsa nga butang hitabo sa kalibutan nga dili siya mahibalo. We do believe in intercessory prayer. Nasahay kita igsoon ning pag-ampo halang sa uban. Let me tell you a story that I just read. Gusto na kong istoryahan tamo sa istorya nga ako lang yung nabasahan. One evening, a mother suddenly wakes up at midnight with an unexplainable fear. Usa ka gabi niya na, usa ka inahan, nahigmata tunga-tunga sa gabi, uban ang hilabihan nga kalisang. Many of us here are mothers, right? Daghan nato din mga inahan. This mother woke up at midnight and there is something that is really breaking his heart. Usa ka na, ang kini nga inahan, matas tunga-tunga sa gabi, o grabe yung buto-buto siyang And there dughan. was a very strong compulsion from inside for her to kneel down beside her bed and pray. Ugo niya, adunay daw nagatukmod kaniya nga kusog, gadiin, magaluhod siya sa iya hidanan, ugo niya magampo. And then he realized that his son, a prodigal son, is way other in the other half of the globe. Ugo niya, iyan ang hinuman, niya yung anak igsoon nga naglaw-law, layo kayo igsoon, nagsuri-suri sa kalibutan. His son was a sailor. Ang iyang anak igsoon, usa ka naa sa barko. But she could not understand that evening why there is such compulsion to pray for his son halfway around the globe. Ugo niya, sa diha nga siya igsoon magampo na, nahunaw niya iyang anak, kadiin tuwa sa layo kayo nga dapit sa kalibutan. She knelt down beside her bed Niluhod siya, kilid sa iyang higdanan, and prayed ugo niya nagampo. for her son Alang siya nga na. halfway around the globe. Tunga-tunga igsoon, nagdistansya sa kalibutan. His wayward son was caught in a terrible storm in the middle of the ocean. Ang iyang anak igsoon nga naglaw-law, na hibalag niya ang hilabihan kakusog nga unos, diha tunga-tunga sa kadagatan. His responsibility in the boat is to secure the equipment so that they will not be thrown overboard. Ang trabaho aning bata magigsunan mao ang pag-amping sa tanang mga butang sa barko nga dili kini mga hulog. Suddenly, in the darkness of the night, a big wave slammed the deck from one direction. Usa niya na panahon na igsoon, dako kayo nga balon nga mihapak kato sa barko, usa lang ka direksyon. The young man lost his hold and was thrown overboard by the big wave. O kini nga bata magigsunan, siya nakabuhi sa gunitan ug unya nalagpot siya kato sa unahan. He knew he was lost, Aside siya nga nawala siya, but he remembered his pious and religious mother. apan hinuman niya igsoon ang Dios nun kaayo niya ug matinod-anon niyang inahan. And he remembered his present condition in his life of sin. O nasayod siya sa presente nga matang siyang kinabuhi nga naglunang diha sa sala. And then he cried Ugo niya siya mihilag. whilst striving
to survive in the water. Sa diha nga nalimbasog siya nga unta maluwas. He looked up to heaven Mihangad siya sa taas. and said, God of my mother, save me. Ug unya mingon siya, Dios sa akong inahan, luwas sa ako. God of my mother, save me. Dios kay kilagaran sa akong amahan, inahan, luwas sa ako. At that moment, after his prayer, another big wave came from the opposite direction and threw him back into the deck of the boat. Ug human sa makatuaw niya itong mga pulong lain na balon mihapak kaniya gikan sa lain sa direksyon, mihapak siya ngadto na pod sa lain nga direksyon. And it was exactly at that moment that Umogid his, katong tagna that his mother was on her knees, ang iyang inahan nagaluhod ug nagampo. praying for his son. Nagaampo alang siyang anak. Halfway around the globe, Labihan kalayo ang distansya. a mother was praying. Usa kinahan nagampo. A son was perishing. Ang anak na miligro. But Jesus Apan si Jesus heard. naminaw. By showing this miracle, as I said, Jesus again demonstrated that he is a master over distance and space. Sa diha nga atong hulagway kini kasaysayan mikisunan, nagpakita lang kini nga si Jesus siya mong agalon bisan pa sa kalagyo sa distansya. Yes, there is power in intercessory prayer, Ya adunay gahom sa pag-ampo ngadto alang sa uban. and Jesus hears. Ugo niya ang Dios tagapatalinghog. How many of you here, my dear brothers and sisters, now at this moment are thinking probably of your son who was no longer going to church? Pila kaninyo dinhi makigsunan karon nga nagunahuna sa inyong anak kadiin nawala na sa pag-alagad. Maybe you have a child whom you know is lost. Tingali side kamo dunay sa kabata kini nawala. Some of our family members are lost into the clutches of the enemy. Ang uban sa tuma kaliwatan makigsunan kini nagawala tungod kay kini nadala sa linglas kaway. Remember that God and Jesus answers the prayer of a praying and kneeling mother. Inaw dumi pag-ayo makigsunan nga ang Dios naminaw ni atong papangaliupo pag-ampo sa usa ka inahan. And by the way, also fathers. The point is, Ang punto dinhi makigsunan, what lessons can we learn from this miracle? unsa man na leksyon nga atong mapupo ning mao nga milagro. Number one, Una, Jesus can reach anyone, anywhere, at any time. si Jesus makigsunan maghimo sa pag-abot bisan kinsa, bisan asa, bisan kanusa. Because He is not inhibited by space and time. Tungod kay dili siya mababagan makigsunan sa distansya ug sa mga panahon. Number two, Kaduha, Jesus cares for our loved ones just as we do and even more. si Jesus makigsunan nagatanaw nagalima ug nagatagad sa atong mga hinigugma Do you love labaw kay sa atong Do you love your children? pagtagad ngadto kanila. Nigugma mo sa inyong mga kabataan? Sure. Ha? Do you believe that even those who have gone away from God, God still loves them? Nagtuo ba tayo igsoon nga bisan hilayon na sila sa bakas Yes. Ginoo pa sa gihapon ng Dios sa gugma kanila. Even now, Jesus can listen to your whisper as you sit down there and pray for your son or your daughter, wherever he is. Kasayon ko igsoon nga bisan naglingkod kamo nagahunghong kamo sa pangaliupo sa Ginoo ang Dios naminaw kaninyo alang sa inyong mga If kabataan. you do care for your children, He even cares even more. Bisan kung kita nagatiman kung nagatanaw sa mga bata, siya mismo nagalima ngadto kanila. When you cry, Jesus cries with you. Kung kita igsoon magahilak, si Jesus sa maghilak. A few months ago, our interim pastor died. Pastor in my church. Tulo ka tuig milabay ang pasto nila sa iglesia namatay. We are very close friends. Higala kay niya. I visited him often and prayed. Sa makadaghan iyang gibistahan kini og yampuan. You know, I hate so much cancer because he took away my friend. And Kini he took away my friend, my pastor. ya subok kay pala doon igsoon tuo kay balatian niya mo kini mihunos kinabuhi siyang higala. I hate so much cancer because he took away my wife. So, maglagot siya maghiskot og kanser igsoon kay dili lang higalang nawala kaniya pan iha mismo nga asawa. But at that moment, while I was ministering to my interim pastor,
O niya nang gutlo ay igsoon samtang ako nagministeryo nitong amo kong higala When I nga saw pastor. him lying dead, Nakita na ko siya nga naghigda. after Patay 1 na. month of my trip, from my trip, Human nga siya gikan siyang panaw. no, I could not hold back my tears. I cried for my pastor. Dili niya upugan ang iyang mga luha, mihilak sa makigsunan tungod sa pagkawala sa higala. You know, as ministers of the gospel, we seldom cry because we want to be strong to support the family. But I could not hold back my tears. I cried. Abi niyo ingon nga pastor, kung mahimo di kita manghilak kay gusto nato nga ligunon natong pamilya, apan niya panahon na di kita kapugong perting hilak niya. I conducted the funeral service for him. Ug niya naghimo siya sa serbisyo alang sa patay ngadto When kaniya. I was preaching, I cried again. O niya sa diyang sa nagwalin hilak na pod. After a few days, I received a card from the family. Sa Card. milabay nga pila ka mga adlaw nakadawas siya og usa ka card gikan sa mong pamilya. Dear Pastor Faigao, Ingon ito, Dear Pastor Faigao, thank you for crying with us. salamat sa imong pagbangutan ug paghilak kauban namo. Signed by all the family members. Gipirmahan kini sa tanang mga membro sa You pamilya know, ng pastor. I was touched. Grabe po niya igsoon nga Thank you kini for kago. crying with us. Sa salamat kayo sa kong paghilak. There is someone who cries with you, my brothers and sisters, when you are in trouble and when you are in pain. Magigsunan na dunay usa nga dili mo hilak uban ninyo kung kamo dunay problema o kamo nga dunay In fact, all of us can send a message up there and say, Lord, thank you for crying with me. Tingali magigsunan kita maingon, Ginoo, salamat kay ikaw nakig-uban kanako sa paghilak. He is not limited by space and time. Wala igsoon dili sa mabagan sa panahon o sa gilayon. Let me go to the third miracle. Adto kita isoy katulo ka mga milagro. Out of the 7, I will only speak 3 because of time. When I come back, I'll tell you the rest. Sa pito igsoon nga ato tang hisgutanan, tulo lang akong hisgutan karon kay time na manggod. Inigbalik nako iyang padayon niya igsoon ang iyahang nahabilin nga upat. Okay, I'd like to invite you to go to the third miracle, and that is found now in John chapter 6, verses 16 to 21. Okay, katulong nga milagro igsoon makita nato kana sa Juan kapitulo 6 versículo 16 ngadto sa 25. Dali. 16 ngadto sa 25. You can preach for 1 month out of the book of John. Yeah. Just the book of John. Pwede igsoon nga mahimot ta maghimot tagwali usa ka bulan gikan lang sa basahon ni Juan. The story is this. Okay na yan kasaysayan. Jesus just finished performing the miracles of feeding the 5,000. Remember the story? Okay, si Jesus igsoon mo pa'y paghuman niya og himo milagro pagpakaon nitong 5,000 ka mga katawhan. The Bible says that after the people witnessed Jesus feeding the 5,000 with 2 biscuits and 5, what is that? 5 biscuits? Bulinaw. Eh? Yeah, small fish. Bulinaw. 5 biscuits and 2 sardines. Anyway, Okay, igsoon himawa na to nga sa diha nga si Jesus nagpakaon human niya pagkaon sa 5,000 niya atong duha lang ka biskis og 5 ka the bulinaw. people said, this is wonderful. Let's Ah. make him a king. Kay bulungan ni. If he will be our king, we have no problem with our food. We can have miracle all the time and we have no challenge in life. So they Ah. wanted to make him king. Ang Dios maghatag nato sa tuig kinahanglan, musulod ta kaniya, daghan ang atong makuha gikan kaniya, wa na tay problema. But Jesus went up to the mountain alone and prayed. Human niya niini pagkaon sa 5,000 misaka sa bukid, dugon niya siya nagampo. Elder Buana, I think when the nominating committee would like to make us president, instead of mixing the people, we should go up to the mountain and pray, right? Yeah, okay si Elder Mana nga kung maghimo kay ta magpilit tag leader igsoon nakatas bukid niya Jesus magampo. Ang Dios gihimo niya na. The disciples were waiting for Jesus. O niya marisbulo samta sa dito sa bukid nagpaabot sila kang Kristo. But where is Jesus? Asa naman ni si Jesus? So they boarded the boat and crossed the channel, between probably Capernaum to the other side of the lake. So magigsunan sa gihimo sa mga tinunan misakay sila sa baruto o niya mitabok sila sa lanaw nga gilayon igsoon distansya gyud. And the Bible says that somehow at the middle of the lake there was a storm that broke out.
Ug niya ang Biblia nagingon nga diha sila tunga sa lanaw adunay unos nga miabot. And the Bible says that the disciples tried to manage the boat so that they will not sink and they will not perish. Ug niya ang disipulo magisunan kun imong tanaw na balang kasulatan nga ningkamot sila sa pagbalanse sa sakayan aron dili sila mga lunod. Jesus has finished his prayers. Si Jesus igsoon mao paghuman sa iyang pag-ampo dito sa bukid. By divine wisdom, he knew that his disciples are in danger. Remember that? They are in danger. He knew. Pinagigsoon sa kahuman kaniya nasayod siya nga iyang matinunan na miligro. Again, Jesus broke natural law to save his disciples. What did he do? Ug niya si Jesus igsoon iyang gibalik ug gibungkag ang balaod na natural aron lang sa pagluwas sa iyang matinunan. He had no more boat. Unsay gihimo niya igsoon wala na may sakayan. He could not swim. Dili po niya magko ang It's paglangoy lang. about 25 miles away. Layo kayo ang maong distansya. And he decided to walk. Ug niya nakadesider siya sa paglakaw ibabaw sa tubig. I don't know how many minutes it took him to walk, but he walked. Abo tigiyon sa niya paglakaw igsoon basta kay naglakaw gyud sa ibabaw And the sa tubig. disciples were struggling to survive. Samtang mga disipulo na ningkamot sila nga din maluwas lagi ka sa unos. And the disciples saw a man walking on the water. Ug niya disipulo nakakita sa katawo nga naglakaw diha ibabaw sa tubig. Said, "Oh, Maria." Tingali ng alisang kung kamo igsoon malisang mo maglakaw sa tubig. Jesus said, Apa sa diha nga siya miabot kadto duha sa disipulo niingon si Jesus. "Don't be afraid. Ayaw kahadlok. It is I." Ako ni. And Jesus said, Ug niya si Jesus mingon. "Peace, be still." Ang kalinaw kini mahitabo. I could just imagine that with those words of Jesus. Abi igsoon kun imong tanawon pamalandungon kadtong mga pulong ni Jesus. His words echoed into the molecules of the sea, and all the molecules of the water fall in line. The Master Creator is talking. Ang tingog ni Jesus milandog makigsunan ngadto sa tubig ug unya dungog nila ang tingog sa usa ka maglalalang sa kalibutan. And there was calmness. Ug unya milurang ang kusog nga balon. But the Bible is very interesting. You know, it says here, but the disciples wanted Jesus to board the boat. Ang punto niya makigsunan sa diha nakita nila si Jesus nga nagpadulong kanila gusto nila nga si Jesus mosakay sa sakayan. They were not just contented of looking and watching Jesus perform miracle. They wanted him to be inside the boat. Dili igo kanila igsoon ang pagtanaw lang kang Kristo nga naglakaw sa tubig kapag gusto nila nga mosulod dito sa sakayan nilang gisakyan. Look at verse 21. Patanaw nato igsoon dinhi sa bersikulo 21. They willingly received Jesus into the boat. Ug niya sa manipayon ilang gidawa si Kristo diha sa maong sakayan. There is another miracle inside this miracle. Abi igsoon dunay laing milagro sulod dining milagro nga atong gisgutan karon. Can you find that? Nakita ninyo? I'll give you a hint. Read verse 21. Okay, And na tell dinhi sa me- bersikulo 21. What is the other miracle inside this miracle? Unsa man milagro igsoon sulod dining imong milagro nga atong gisgutan? Verse 21. Can anybody tell me? Verse 21. Okay, bersikulo 21 kinsa may makasulti diha? Amen. It says here, when Jesus boarded the boat reached the shore immediately. Nakita igsoon sa diha nga si Jesus sulod sa maong sakayan, ang sakayan ning abot dayon ngadto sa baybayon. 20 miles away. 20 milyas ang gilayon. The moment Jesus boarded the boat, Sa diha nga ning sakay si Jesus sakayan, and disciples opened their eyes, sa diha nga disipulo ni abli sila mga mata, they are on the shore. ning dunggo na sila sa Let me tell baybayon. you this. This is the fastest speedboat that is recorded in history, and only the disciples experienced. Abi igsoon kun imong tanawon mo ni pinakapaspas nga speedboat sa kasaysayan labaw pa sa superjet nga atong Do you nabatan like to karon. have a speedboat in your life? Nakasakay daw mo og speedboat sa inyong kinabuhi igsoon? Speedboat? Take Jesus in. Yeah. Tugutin ni si Jesus musulod diha. Do you have a problem of waves that is so big for you to counter? Kaysa diha nga adunay dagko nga balod nga din atong gisakubangon. Invite Jesus on board your life.
today. Atong ibitahon si Jesus sa tong sakayan ug unya tabangan kita niya sa pagsulbad sa tanan. Because when Jesus is on board, Tungod kay nga si Jesus makiguban kanato diya sulod sa tong sakayan, my life and your life, ang akong kinabuhi, ang inyong kinabuhi. it's so easy to reach the shore of victory and triumph in the name of Jesus. Yano kayo nga kita mudunggo nga tos baybayon pinaagis sa ngalan ni Ginoong Hesus. This is the third miracle. Mo kining tuloy katulong nga milagro. I will end up here. But Tapuson don't nato forget dito to come back pagtuon for the rest of the 4. Apan bantay igsoon ko balik siya tinglan ninyo ang upat nga nahabilin. Ha? Next Congress. But there is Dugay one pa na. more. There is one more. Nausap pa yun kabutang. Gusto na ko ipahapon And I'd kanina. like you to read again verse 31. Verse 31, the last one. Verse 31. 31. Sa mao nga basahon. What does it say? Usa nasulat dinhi magigsunan 31 Please read, Pastor. one size 6:31. Our No, Father 20. John 20, 31. John 20:31. Okay? 20:31. But these, But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. these 3 miracles is just the introduction of my message. Kini may lagruha igsoon mo ni introduction lang sa mensahe nga atong nadungog gikan kaniya. Listen now for the message of the day. Mo kini ang mensahe ni nga lawa. These miracles were written Kini nga mga milagro na sulat. that we may believe Ama sa diyang ikaw mutuon ini. and have life. Ug unya makabaton ikaw kinabuhi. Revived and transformed by His words. Kinahanglan kita mabuhi pag-usab og mga bag-o pinagi siyang Let pulong. me tell you this morning, Ini ka mutagon makigsunan. the words of Jesus that changed the water into wine, we could no longer hear today. Ang pulong sa Dios makigsunan kini nagahimo milagro kaniadto say karon dili nato madungog karon. The words of Jesus that said, "Come, peace, be still," you cannot hear Him anymore. Ang pulong ni Jesus na ingon pagpalinawon ug dunay kalinaw diha sa dagat dili nato madungog karon. The words of Jesus that healed the son in a distance, you can no longer hear anymore. Ang pulong ni Jesus kadi nakaayo bisan pa sa layo kaayo nga distansya niadtong anak sa galon But praise God, dili nato madungog karon. Apan dalay gud ang Dios. His words that He said are written. Wa The kay Bible pulong says niya they kanato karon. are written for us. Kay kining tanan gisulat alang kanato We karon. can no longer hear His voice, Di nato madungog ang tingog karon. but we can read His words. Apan nato mabasa ang iyang pulong. And if the words of Jesus in the past can change water into wine, the words of Jesus today can change and transform your life, including mine. Kung nahimo niya kaniadto igsoon ang pag-usab sa tubig, himo sa tubig ato sa bino, mahimo sab niya ang pagbago sa kinabuhi karon pinagi siyang pulong. If the words of Jesus in the past can change people and can change and even calm the waves, He also by His word today can calm your life. Just receive Him. Kung nahimo sa pulong sa Dios kaniadto ang pagpahunong sa unos, mahimo sab niya ang pagpahunong sa mga problema ug sa mga palasadon nga atong gibatnan gihambin karon pinagi siyang pulong. In closing, Sa pagtakop nining atong may I pagpaniguban, tell you 1 or 2 experiences adunay usa o duha ka eksperyensya nga iyang isulti. to let you know that the written words of Jesus still has power today. Yadiin, ang pulong sa Dios karon pinaagi ning kasulatan adunay gahom sa atong kapanahonan. By the way, this is publishing, you know. Kaya kining mga sulat igsoon para ni sa atong publishing work. You can never finish the work of God without the written word of God. Dili nato mahatapos ang buhat sa Dios kung wala ang napatik ka mga pulong sa Dios. Do you like to experience revival? Dili nimo Do bata you na like to tinuod experience ng pagpabuhi transformation? By His words. Pinaagi siyang pulong.
Not the spoken words of Jesus, but the written words of God. Dili na mga pulong nga nanggawas sa baba apan kuno igsoon ang nasulat nga pulong sa Dios. May I invite all of you this morning. Busa ako nagibitar kaninyong tanan ini kabuntagon. 3 things how you can receive power and experience transformation. Unsaon nato igsoon nga magsinati nato ang tinuod nga pagpabago pagbubuhi sa atong pagalagad. Number 1, Usa niya na receive His word. dawata ang iyang pulong. Number 2, Ikaduha, live by the word. pag kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. And number 3, please don't forget, Ug niya ikatulo ay inyo this is kalimtin. the reason why you are here. Hinungdan kaniya amo din tugod aning mga butanga. Share the word. Ipahat ang pulong. Amen. Amen. What is number 3? Unsa gani ikatulo? Say it again. Yeah. Share. Ipahat. Let me tell you a story. Now, musulti sa istorya karon. Something happened in Bangkok, Thailand last month. Sa milabay nga bulan doon hitabo sa Bangkok, Thailand. 37 young people, high school students, went to the city of Bangkok and decided to sell books in Bangkok. Right, city mga batanon igsoon ning adto kadto sa syudad sa Thailand ug unya nagkasidiris pa kumaligya sa mga libro. For the Diha sa first Thailand. time in the history of that city, Primero gito kasalitian sa mga syudad. they sold the books of Jesus to the Hindus and the Buddhists. Hila gibaligya ang basahon ni Hesus ngadto sa mga Buddhist. So every day they prayed and they talk about Jesus. So matagadlaw sa nagampo ug ilang gisgutan si Hesus. They visited, the priests of the Buddhists and all other people. So ilang gibisitahan makisunan ang usa ka Buddhist priest. 7 of the 37 students are Buddhists. Pito ni atong 30 city mga Buddhist pod. Every day they talk about the love of Jesus. Sa matagadlaw gisgutan nila ang gugman ni Hesus. And they prayed to Jesus. Ug unya nagampo sila ngadto kay At Hesus. the end of their canvassing experience, Nahuman ang ilahang pagkanbas sa mao nga syudad. the leader by the name of Brother Jun Tao Tao appealed to the 37 students, how many of you would like to renew your commitment to Jesus? Human sila ang kanbasin rock ison si John Tao mo ilang leader nagapilar ngadto sa 30 city pila kaninyo ang muhutugyan sila ko galing ngadto kang Hesus. 4 out of the 7 Buddhist students decided to be baptized. Upat niya itong pito ka mga Buddhist nga mga estudyante ning desider pagpabautismo. They read the words of Jesus Basa nila ang pulong ni Hesus. and it changed their lives. Ug unya nausab ang ilang Amen? kinabuhi. Do you believe that God's word today still changes lives? Ito mga pulong sa Dios igsoon makausab sa kinabuhi. I was a young man in high school. The last illustration. I was a young man in high school. Yeah, dito sa Manwas High And School. somebody invited me to join the canvassing work and sell books. Talking about Jesus. Nagibitar kaniya igsoon, pakiguban kaniya aron pagbaligya sa mga libro o naghiskot sila matagod kang Hesus. I think at that time I was in first year college here at Mountain View. Atong panahon na siya first year college pa dinhi sa maong eskwelahan. You know, I went to Cebu and sold books. Niadto sa Cebu aron sa pag-apil sa pagbaligya sa mga basahon. One Sabbath I was preaching in Iloilo Central Church. Usa ka Sabado siya nagawali sa Iloilo Central Church. It was my last sermon just before we leave for Singapore at the division office. Ya katapusan nga wali niya sa wala pa siya ngadto sa Singapore sa division office. And at the door, when you finish sermon, people come and shake your hands. Ug unya diha sa Pultanikson anda nato nga mato ta maglamanos mga kamot sa mga Bless you. katawhan. Happy Sabbath. Ya happy Sabbath. But there was middle-aged lady. Adunay usa ka hamtong-hamtong na nga babae. He took my hands, Igunita niya akong kamot. kissed me left and right. Gihalukan ko niya wala og tuo sa akong aping. Wait, sister, wait. Sayaw kay makakita nato. Yeah, if you were in Spain, that would have been no problem, Elder Juana knows that you go to Spain and they will kiss you left and right. And if Yeah. you have 200 members in the church, you will get 200 times 2. Na. 400 Kung mato mo kisses. sa Espanya igsoon bisan sa Amerika, halukan mo bisag daghan nga tao nya daghan kay membro, daghan po kang halok padawat. That's not quite here. in the Na Philippines. balik ta atong bayhana. Wait. Isa. And he said, in the hearing of all the members, Unya sa mingon taliwala sa daghan nga mga membro. Pastor, Pastor, do you remember me?
Nahinumdum ba kanako? It's always our dilemma, Pastor Russell. Do you remember me? Yeah. Kung tigulang na talis, so naging paghinumdum. I'm sorry, sister. I'm sorry. I could not really remember. Sa sorry kay Ikson, di ko hinumdum ni mo, gasta talapitan nakita. So many people were asking, maybe she was my former sweetheart. You know, who knows? Somebody think, how you Nalibog sa remember? Ikson, masig trato na ko nito una, niya nausap ng naong. Nalibog ko. And then she said, 15 years ago, O niya sa maingon, 15 anyos ang milabay. you came to my house. You are a student from Mountain View College. You came to my house. Ya, ikaw ni nga ito sa mong puluyanan, estudyante pa ka sa Mountain View College. You sold me the book, The Great Controversy and the Desire of Ages. Gunya imo kung ibaligyan sa kalibro, Great Controversy of Desire of Ages. When I heard that you are coming to preach in this church, Sa dihan na doon na kung ikaw mo ani, dili aros pagwali, dili mo I iglesia. traveled long distance just to tell you Ning paano ako sa layo, kayo nga dapat aron lang sa pagsulti ka nimo. me, my daughter, my children, and my grandchildren are now all members of the Seventh-day Adventist Church. Ako, ang akong anak, ang akong mga apo, kapitan ng membro na sa iglesia. Because of those books that Tungod niya itong mga basahon nga imong kibaligya ka nako. beloved, Mga kaigsunan, you can no longer hear the words of Jesus. dili na nato madungog karon ang pulong ni Hesus. The words that change water into wine. Ang pulong nga diin nagapausab sa tubig ngadto sa bino. That you can read His words Apan mabasa nato pinagi sa pulong sa that Dios. will change your life, Makausab kini sa atong kinabuhi. my life, Akong kinabuhi and the life of thousands around you. ug sa tanan nga makinabuhi My dili beloved kabuntagon nga brothers and nagkatigom sisters, Mga kaigsunan, immediately after this, I leave for Davao and flight this afternoon to catch my flight tomorrow back to United States for another meeting in Mexico for Division-wide LA Congress. human gyud siyang bahin karigson, mulpanaw sa tingon sa Davao, unya mulupad siya balik sa iyang dapit ugma kanamo siya Let me leave you, ihibalag nga makatawan sa let me leave Mexico. you this message. Kung ato kaning huptan pagayong ang mensahe, God's word. ang pulong sa Dios, Receive it. dawatan nato kini. Live by it. Ato kini kinabuhian. And share it by the power of Gone the pa Holy tato Spirit. kini ngadto sa uban. God bless you. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.